Mayong hapon mga igsoon. Hallelujah. Indot sa adlaw karong kapunon. Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga adlaw na isab. Nakoy gamay share sa inyo igsoon. Bawat kini sa pulong sa Ginoo. Diri sa Galatia. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo diri no. Yeah. Namatay ako kauban ni Kristo sa krus. Hallelujah. Dili na ako ang nagkinabuhi karon kung dili si Kristo na ang nagkinabuhi kanako. O kining mga kinabuhi o kining kinabuhi nga akong gikinabuhi karon mao ang resulta sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Hallelujah. Pagkanindot sa pulong igsoon. Hallelujah. Sa panahon nga nagkinabuhi pa kita sa unod-no na to nga kinabuhi. Remember mo igsoon? Yeah. Lami kay hubog-hubog, lami kay waldas-waldas ang kinabuhi. Muna gingon nga tiwason talaga ning kinabuhi. Hallelujah. But karon igsoon nga nakailata sa Ginoo, kailata sa iyang gugma sa nga nakihatag ka nato. Salamat Ginoo kay nakailagon nimo. Kay lahir gid igsoon sa panahon nga upat kailagan niya. Ka remember ka nga igo ra ta nakailagan niya pero wala ta nagsunod niya. Muna ang kalahian igsoon sa nagsunod kita og nakailalang sa Ginoo. Hallelujah. Ka remember ko sa akong story way back 2007 or 8. Muna first time na ako nga nakagunit og Biblia. Ako'y nakagunit og Biblia og nabasa ng Biblia but wala na ko to giingon gi serious og basa no kay mura man natugkuan pa kaning sa kon pa nalingaw pa sa kinabuhing kalibutanon. Hallelujah. But pasalamat ko sa Ginoo kay pagbasa na ko ato adun ako'y kahinam nga murag something ginabutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Murag na ay seed of faith nga gamay lang pitik lang sa faith nga akong gituhan sa Ginoo. Pato ako nagduha nga mamunga di kato. Hallelujah. Sa pagto siyang gingon nga pati kung nakay gamay nga pagtuo sama sa liso sa mustasa. Aduna kinigahom nga makapalihok sa buntod niyan. Hallelujah. Munang isa ko sa kuan na blessed atong nga time no. Dila na ko i-mention ang pangalan sa akong barkada. Babae to siya. Way back 2008, 2009. Nagbantay ko sa iyang bata, duha ka bata. Timing to kay naputbol ko sa trabaho. Kami duha to nag-uban ng trabaho. Naputbol ko, babae to siya. Ako nagbabantay niya sa bata para masalba po ang akong adlaw-adlaw nga pagkaon, adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, tulong para maubo ang atong ang istorya. Sa time nga nagbuwag sila sa iyang bana kay tungod lagi sa away or sa kuan di masabtan. Gihatod niya ang mga bata sa balay sa iyang inahan. Then giuban sad ko. Ako'y giuban dito. Ako'y gipabantay sa bata. Then dito ko naginuktok na hibulong ko. Pag-abot lang ako, giampuan ko. Natingala ko. Murakog na something na ko na bother sa akong na-bother ko sa akong ginasulor nga. Giampuan man ko. Then pag humana mo pag-abot mo sa balay, nangaon mi. Ampo na pud mi. Ampo mi pag before mo kaon ampo mi. Then pag humana kaon, paingon na ta matulog but naay gamay nga kaning og kasakuan pa Bible story or kaning kuan. Nagampo na pud mi. Ko di makaya ni Lord. Ug sa kuan pa sa akong mo di makaya ni kahimtangan ni. So igsoon. So tihan ta mo sa tinuod nilayas ko pagabuntag dana. Ako kagwanta sa mga pag-ampo atong dapita.
Kaya kung murag na ora kog na uskon pa naputlan ang akong naputol lang akong sungay. Hallelujah. But kato, human to, gitawagan ko sa akong barkada. Anong ni uli anong gibiyan nimo akong manag, anong gi ano na daghan. Aw sige nga. Di makaya na ko ang lugar niyo dito sa ibalay sa imong ginikanan kay puros pagampo. Hallelujah. So mo next one, muni karon. Sa time nga nakaila ko sa Ginoo, diri na ko na-realize, diri na ko na hunahunaan kung unsa ang kaimportante sa pagampo. Karon ako na-realize ang tanan nga ni dibalik sa nga. Grabe ka milagroso ang pagampo. Grabe ka powerful ang pagampo sa Ginoo. So ato nga time kay nagpractice pa mo or wa pa ko ka adjust diretso sa sitwasyon. Butong ang espiritu sa akong kinabuhi ato. Mga espiritu pa diri sa kalibutan. Pasahon na ito igsoon ang bunga sa espiritu sa kalibutan diri sa Galatians 5:19 to 21 di nag-ingon diri ug dayag kaayo ang buhat sa unod nga mao ang kini ang salawayong pakighilawas. Hallelujah. Kahugaw, kaulag, sabi kaulag mo ni tigtanaw og porn, so sinani ko sa una sigtanaw og pornography. Pagsimba og Diyos, hallelujah. Pagsalamangka, kini pagsalamangka murag pa ko ani igsoon. Pagdinautay, isa ko ani pinagbingkil-bingkil pa mga bubuho so isa ni kapungot us kaning kapungot igsoon kalagot natin kapungot sa kasing-kasing mo gini kahakog pagbahin-bahin sa pundok kasina na jealousy so di igsoon kani paghubog-hubog mo kini ang bunga sa kalibutan igsoon mabasa nato ni diri sa Galatians 5:19 to 21 na paghubog-hubog inani ko igsoon maghilak ang adlaw sa una kung di ko mahubog grabe kalami lami sa inom gyud lami king inom sa napay siya bosos, grabe. Alive na alive kay igsoon. Nya, mapatuyangong hudyaka sa mga butang nga sama niini. Pasidan-an ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang magbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Ang Dios nag-ingon igsoon gyud. So maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Balik-balik na sa igsoon, sa Ginoo diri igsoon. Munang I'm so thankful to God. Hallelujah. Grabe kanindot ang gihatag sa Ginoo sa kuha. Kaluwasan, bandid sa sala nga mga binuhatan, daotang espiritu aning kalibutangan nagkupot sa akong kinabuhi atong nga time. Karon nga na ako sa Ginoo. Pinakanindot ang bunga sa espiritu sa Ginoo kanako. Nakita ko na feel ginako ang espiritu sa Ginoo nga nagkahom sa akong kinabuhi karon. Lord, thank you kay Ginoo. Kay imo kong gibira gikan sa kalautan, gikan sa pagkadautan. Hallelujah. Kitagaan ko nimo another chance nga magkinabuhi nga matarong diha sa imong atubangan. Igsoon, kaning mga espirituha karon ang bunga sa espiritu nga gibati na karon. Mo kini igsoon. Diri kapakita ato sa Galatians 5:22. Mo kini gingon sa Dios diri. Ang bunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, walay balaod nga batok ni mga butanga. Hallelujah. Pagkanindot sa pulo sa Ginoo. Sa time man nakaila ko niya, tuna ko'y gugma nga pinasahi kasama. Wala na ko mabantay nga aduna ko'y something love nga desirement nga makapaduol sa Ginoo. For something. Lord, salamat kayo. Kalipay, kalinaw. Doon ako'y kalipay, kalinaw sa matag adlaw nga pagkinabuhi ng kula tungod niya. Nana kayo ang nindot ang Ginoo igsoon. O pagpugong sa kaugalingon, sa nga makasala na isa pag-utro, pagpugong sa kaugalingon nga makabuhat na sa lugdili maayo. Hallelujah. Hindi na sa lawayo na tubangan sa Ginoo. Nana igsoon. Once na ka sa Ginoo, nanay magpugong sa kaugalingon at matingala ka nga murag magbuto-buto imong kasing-kasing pagwas makabuhat sa iyo. Muna hinindot kaya nga mensahe sa Ginoo igsoon pag once mo to kanila sa gunit kaniya at doon na espiritu niya nga ihatag sa imo bangko na ang Holy Spirit nga mo convict nimo mo makahatag nimo kabaguhan mo hatag nimo ang dautan nimo binuhatan sa una mapulihan ug maayong binuhatan karon tungod na sa balang espiritu nga nagpuyo diha kanila. Di ba nag-ingon si Kristo sa 2 Corinthians 5:17?
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hallelujah. The old one has passed away. Behold, the new one is come. Hallelujah. Salamat, hallelujah. Salamat kayo, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mao ka na akong testimony, igsoon. Kung ikaw karon nga upakakila sa Ginoo, i-desire sa Ginoo. Naaka sa bisyo karon nga nagkinabuhi pa ka sa bisyo, naglunang pa ka sa bisyo. Duol sa Ginoo, igsoon. Hallelujah. Ang tanan nga butang kung pangayoon mo sa Ginoo, iampo nimo sa Ginoo, wala imposible, igsoon. Kaya ako na first hand testimony na ako, first hand experience, gipangayon ako sa Ginoo. Ang balay na mo diri igsoon sa sauna, magmurag og sa kuan pa murag magpista. Kaya diri tanan ang drugs, ang inom, matingala lang ang asawa. Karon minyo nagkumis ang asawa. Kinabuhi na ako diri nag-utrom tapos giduprot balik ko sa pagkadautan. Tingala ang asawa na may mga sinako nga botilya sa likod. Kaya ang asawa sinimana ra mamuli kay tungod sa yang trabaho. Sus, muna igsoon. Ang kinabuhi nato pag once naglunong uta sa sala. Miserable gyud igsoon. But once mo duol ka sa Ginoo, palingkawas di ka ng sala. Promise na sa Ginoo igsoon. Kaya walay daotang espiritu nga magdugay sa imuha kung ang Ginoo na nimo, kung ang espiritu sa Ginoo na kanimo. Hallelujah. Dalagon ang Dios niya. Hallelujah. Salamat, Lord. Katanan akong ihatag kaniya ang pasidungog. Hallelujah. Ang tanang pasalamat kaniya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.